Action! Dapat tumama yung target, ha? Hello guys! We are here in Target with my husband. Ganyan. Yeah! Grabe. We are here in Target, guys. Magtitingin-tingin lang. Kasi madalas kami sa Walmart, Ito. sa Costco. Naging assistant pa ako. Shit. So, Grabe. magta-Target naman tayo, guys. Target daw. Ganda na ito, oh. Mag-ano lang. Mag-window shop lang. Window shopping lang. Umikot ka. Hanggang sa ano. Mahilo. Hilo. Yeah. Wala na. Oda.